হ্যালো গাইস, সবার কি খবর? সকলে ভালো তো? এই এতক্ষণ ঘাস কাটলাম, দিয়ে পরে ঘাস কেটে পরে এই সাবমার্সেলে আসলাম স্নান করব বলে। মোটরটা চালাবো, কিছুক্ষণ ডুবকি মারবো, দিয়ে পরে বাড়ির দিকে পালাবো। চলো, ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিই। এই সাদা গামছাটা নোংরা হয়ে গেছিল, এটা একটু ধুতে হবে, মানে এটা পরেই স্নান করব। পুরো ঘেমে গেছি ঘাস কাটতে গিয়ে, অনেকদিন ঘাস ফাস কাটি না তো, অভ্যাস নেই। এই যে আমাদের সিম জমি দেখো, কত সুন্দর লম্বা লম্বা লাইন করে মাচা মাচা করেছে। আসো আমার সাথে স্নান করবে তো চলে আসো। চলো আমি রেডি, এইভাবেই নামবো জলের মধ্যে। খালি একটা শ্যাম্পু এনেছি, মাথায় শ্যাম্পু দেবো, পালাবো। এই যে মোটর ঘর, এটার দরজাটা খুলবো, দিয়ে পরে মেশিনটা চালাবো। ভেতরে দুটো সুইচ আছে, লাল আর সবুজ। সবুজটা স্টার্ট, লালটা বন্ধ। তো দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখতে পাচ্ছ এই যে বোর্ডটা, একটা ডিপ সবুজ কালারের আছে এটা, আর একটা রেড কালারের আছে। লো বাইরে গিয়ে পরে চালাই, স্টার্ট করি। চলো বন্ধুরা আসো, এই যে আমার বাথটব দেখতে পাচ্ছ, এখানে স্নান করব। যাই মোটরটা চালাতে, मैं मोटरটা চালাবো, সাবমার্সালটা চালাবো। दोस्तों कौन कहाँ से वीडियो देख रहे हो प्लीज़ भाई कमेंट पे ज़रूर बताना। सबमर्सल मशीन चालू कर दिया मैंने। ये देखो कितना ठंडा पानी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, एकदम मस्त कूल कूल, डेड में कूल। इस पानी में कौन कौन नहाना पसंद करता है भाई जरूर बताना, कौन कौन চলো नहाते এই हो জলে স্নান করবো, गाँव চলে में আসো স্নান করবে আমার ऐसे। সাথে। ठीक है, ये वीडियो में मैं बाद में वॉइस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग हैं, मेरे पापा है, पड़ोसी चाचा जी है, चाची जी है, পাশের বাড়ির কাকা কাকিমা আছে, বাবা আছে। তো আমি চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে কথা বলে বলে ভিডিওটা বানাতে পারছিলাম না। আহ, নিজেরই কেমন একটা লাগছিল, তার জন্য ভাবলাম যে পরেই ভয়েসটা অ্যাড করে নেবো নয়, ভিডিওটা তো অ্যাটলিস্ট আগে বানাই। আহ, সেই শান্তি বন্ধুরা, সেই শান্তি। এত ঠান্ডা জলটা কি আর বলবো, প্রচন্ড ঠান্ডা, প্রচন্ড, সেই মজা। সাবান তো আনিনি বাড়ি থেকে, হালকা করে গাটাই একটু ডলে টলে নিলাম। साबुन नहीं लाया, हल्के से हाथ से घिस लिया हूँ। एक है শ্যাম্পু, শ্যাম্পু বাদ में दूंगा। একটা শ্যাম্পু এনেছি, সেই শ্যাম্পুটা পরে অবশ্যই ইউজ করব। গামছাটা আর থাকতে চাইলো না, গামছাটা খুলেই গেল, আর এমনিতেও গামছাটা প্রচন্ড নোংরা হয়েছিল, গামছাটা ধুতে হবে। ও ধুয়ে টুয়ে সাইডে রেখে দিই, এরপরে বাড়ি গিয়ে শোকা দিতে হবে। কেউ আসবে নাকি আমার সাথে স্নান করতে? চলে আসো। কে কোথা থেকে ভিডিওটা দেখছো ভাই, বারবার আমি বলছি, কমেন্টের মধ্যে অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে?
যারা আসতে চাও এখানে অবশ্যই কমেন্টের মধ্যে জানিও। এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব सबमर्सल, নিজস্ব मोटर। ये हमारा खुद का जमीन है, खुद का जमीन में अपना सबमर्सल मशीन है। पानी घुस गया है पैंट के, पानी नहीं, हवा। क्या हड़बड़ा के मैं बातें करता हूँ, ऐसे ही भूल भाल बोल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पैंट में हवा घुस गया था, इसलिए फूल गया था पूरा। देखो ऐसे सर रख के पानी में एकदम पूरा झरने जैसा फील होता है, बहुत बढ़िया लगता है भाई। आ जाओ नहाने। थोड़ा पानी भी घुसाना पड़ेगा अंदर डायरेक्ट, तो अच्छे से वॉश हो जाएगा। पैंट के अंदर डायरेक्ट पानी घुसा दिया, बहुत ही दर्द और मजा दोनों एक साथ लग रहा था भाई। क्या ही बताऊं। কারা কারা এরকম স্নান করো জলের মধ্যে অবশ্যই জানিও কিন্তু কমেন্টে। এই চলো, এখন আর কিছু বলছি না, কিছুক্ষণ চুপ থাকি, তোমরা দেখো ভিডিওটা। শ্যাম্পুটা কাটলাম, শ্যাম্পুটা এখন মাথায় মাখবো, ডলবো এদিক ওদিক সব জায়গাতে, দিয়ে পরে জলে ডুবকি দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। ঘাসের বস্তাটাও রয়েছে, ঘাসের বস্তাটাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে। शैम्पूटा এনেছি, শ্যাম্পুটা পুরো বডিতে অ্যাপ্লাই করব। साबुन का काम आएगा आज ये शैम्पू। पूरा बॉडी में अप्लाई कर रहा हूँ ये शैम्पू, हाथ से लेके एकदम सर से लेके पैर तक, हर एक जगह, हर एक कोना कोना में। चलो, थोड़ा पैर में भी लगा लेता हूँ साबुन। कोई है मेरा पीठ में साबुन लगाने वाला? अभी जा, अभी जा, साबुन लगाने कोई तो अभी जा, अभी जा। তো চলো ঝটপট স্নান করে নিই। অনেক বক বক করলাম, बक बक कोड़े कोड़े তোমাদের माथा খেয়ে নিলাম একদম পুরো। बहुत ज्यादा बक बक करता हूँ ना मैं, ऐसे पानी अंदर जाने से बहुत मजा मिलता है भाई, क्या ही बताऊँ। जो लोग गांव में रहता है ऐसा हर कोई करता है। हाँ, मैं भी करता हूँ, अच्छे से वॉश हो जाता है बिना हाथ लगाए। सुकून सुकून, मजा, सुकून, बहुत ही मजा। এইভাবে মাথাটা জলের মধ্যে দিলে পরে এত মাসাজ হয়, কি বলবো আর, প্রচন্ড মজা। একদম পুরো মাথাটা মাসাজ করলে যেরকম লাগে ঠিক সেরকম ফিল হয়। কানের মধ্যে একবার জল ঢুকে গেছিল, তো সেই জলটা কি করে বার করবো, নয় জল আবার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম, দিয়ে পরে লাফালাম, তো জলটা বেরিয়ে গেল।
पानी घुस गया जी कान में पानी। चलो जी, मेरा तो नहाना कंप्लीट हो गया। अभी सब कुछ धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। और गमछा भी है, गमछा भी धोना पड़ेगा। तो गमछा को ले आता हूँ, उसके बाद इसको वॉश करके फिर उठ जाएंगे। ये मशीन सबमर्सल बंद कर देंगे। क्या बोलते हो दोस्त, कैसे हो, कैसा लग रहा हूँ? कमेंट पे बताना जरूर। तो नहाने वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। पहले भी मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देख चुका था, बहुत लोग पसंद किया था। अब ये गमछा पहन के ही घर जाएंगे। घर जाके एक बार चेंज करके फिर खाना खाने बैठ जाएंगे भाई। ये सुबह खाया था खाना, लंच करते करते 4:30-5 बज गया मेरा आज। क्या ही बताऊं। चलो, पैंट को भी तो मैंने वॉश कर लिया। अभी जाके मशीन को बंद कर देंगे। মেশিনটা বন্ধ করবো এখন। বন্ধ করার আগে চলে এসো আমার সাথে স্নান করতে। আরো কিছুক্ষণ তাহলে থাকবো। একা একা কি ভালো লাগে? এ একটা মাঠে থাকে, এই বোতলটা সবসময় জল খায় বাবা। মাঠে যারাই কাজ করে এই গাছতলাতে বোতলটা থাকে। তো আমি অল্প জল ছিল, গরম জল, সেটা ফেলে আবার ভালো করে নতুন জল ভরে রাখলাম। ফিল্টারের থেকেও পিওর জল বার হচ্ছে একদম, টপ ক্লাস জল। A1 टॉप क्लास पानी, बहुत ठंडा ठंडा एकदम। फ्रीजर से पानी निकल रहा है, कैसा लग रहा है बोलो ये वाला सिचुएशन। तो पानी से उठने का टाइम आ गया दोस्तों। आप कोई तो आए नहीं। थोड़ा सिटअप ही मार लेता हूँ, डाउन मार लेता हूँ। साइड में देखा कि पापा आ रहा है, तो मैं बंद कर दिया, एक ही मारा। चलो, नहाना চলো कंप्लीट টাটা। हो गया, अभी जाके बंद कर दूंगा। স্নান শেষ হলো, এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। মাথায় সাদা গামছাটা ধুয়ে রেখেছি। এটা হচ্ছে হাফ প্যান্টটা। কেমন লাগছে একটা। অল্প কটা ঘাস কেটেছিলাম, সেই ঘাসটাও নেব, নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা। বাড়ি তো অনেক দূর, জল কাদার মধ্যে পাড়ি পাড়িয়ে যেতে হবে। গামছাটা একটু গুটিয়ে নিই। প্যান্টটা আবার পড়ে গেল, বাড়ি গিয়ে আবার ধুতে হবে। এই যে আমার ঘাসের বস্তা। বাপরে রোদ রোদ, তো রোদ ভালো লাগে না। তো চলো বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। হুম, চলো টাটা। সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবসময় থেকো আমার সাথে, দেখো আমার ভিডিও। আশা করি অবশ্যই তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। টাটা, আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত। অনেকদিন পর একটা মোটরে স্নানের ভিডিও নিয়ে আসলাম। ঠিক আছে, টাটা। আমার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বাররা টাটা টাটা টাটা। ভিডিওটা এবারে বন্ধ করি, কাদা দিয়ে পাড়ি পাড়ি যেতে হবে।